नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा एही सब कथा को निहाती भाବରେ जानी रखंतु। जीवन रे भूलले मध्य कौनसी जिनिस उपरे गर्व करंतु नाही, कारण सकाळ पर्यंत फूल माने मध्य जानी पारंती नाही जे सेमानकु मंदिर जीवाकु पड़िबो ना शबदाह हेबाकु जीवाकु पड़िबो। पिता माता व्यतीत आउ केही भी विश्वस्त नुहंती। जड़े गरीब लोकर कौनसी बंधु रही पारंती नाही बा होई पारंती नाही। आज मध्य लोक माने भल चिंताधारा अपेक्षा भल दृश्य को अधिक भल पाती। इज्जत केवल पैसा होता है, मनुष्यर नुहे। जहाँ पाखे पैसा अच्छी ताको समस्ते इज्जत करती, ता माने मनुष्य को इज्जत नुह, केवल ता पैसार इज्जत होउछि। जहाँ को आपण निजपाई स्वतंत्र भावुथिबे, स्पेशल भावुथिबे, से ही आपन को सबठार अधिक कष्ट दिए। आजिर जुगरे आवश्यकतारू अत्यधिक सीधा हेबा एक सद्गुण नुहे, बरम एक बड़ असुविधा। आवश्यकता ठारू अधिक भल केबे भी हुंतु नाही। एठार समस्ते निज निजर आवश्यकता पई आपण सहित जोड़ी होइके अछंती। जेतेबेले आवश्यकता शेष हुए, संपर्क मध्य शेष होई जाए। आपण गुप्त कथा क्या हेले कहतु ना। बंधु को शत्रु होगा बेसी समय लगे ना। जदि आपण सम्मान एवं खुशी जीवन बंचिबा चाहते तेब निज काम पाई समय को उत्सर्ग करंतु। कठिन परिश्रम व्यतीत अन्य कौनसी विकल्प नहीं। मन रखंतु, सर्वदा एका छिड़ा हेबा पई साहस रखंतु, धैर्य रखंतु। ए दुनिया आपन केवल ज्ञान दे थाए, साथ नुहे। आपण साथी केबे चली न थाए। फूल गुड़िक प्रमाण करते जे प्रायतः केवल भल लोक को ही छिंडा जाए। एहीपरि वीडियो देखिबारे प्रथम हेबापई दयाकरी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण काहाकू निजर बोली भाबुछंती तेबे हृदय विश्वास करंतु। अभिनय उपरे आधारित संपर्क हृदयर सब खुशी को नष्ट कर दिए। से जहाँ को निजर भावुं निज हृदय ही संपर्क को लिभांतु। गोटे कथा सब मन रखंतु, प्रत्येक फूलर रंग थाए किंतु सुगंध यार परिचय। मन रखंतु, आमे अन्य को जहाँ देउ आमे समान फेरी पाऊ, ता सम्मान हेउ किंबा विश्वासघातकता हेउ। समय, शक्ति, संपत्ति एवं शरीर आपण को समर्थन करि पारे किंबा न करि मध्य पारे, किंतु प्रकृति एवं ज्ञान सर्वदा आपण को समर्थन करंती। मन रखंतु, थरे कहीं आपण को बाहर लोक भले अनुभव कराए, से जेते भल कथा कहले मध्य से बाहर लोक परी अनुभव बने हुए। जदि जड़े कि आपण बाहर लोक भले अनुभव करदेला ना, से पर जते निज लोक भले अनुभव करले कौन हम, से बाहर लोक भले ही निजको अनुभव हुए। मन रखंतु, जेते बेले मुठार बाली खसी जाए ना, मुठा बंद करिवार कौनसी मध्य लाभ नाही। सेहीपरि जेतेबेले संपर्करू घनिष्ठता उभान हो जाए ना, सेतेबेले याको धरि रखिबार कौनसी मध्य लाभ नाही। मन रखंतु, आपणक जीवन में दुईटी जिनिस शिखंतु। प्रथमे क्षमा करिबा एवं द्वितीयटी शांत रहिबा। आपण एते शक्त होई जिवे जे पर्वत मध्य आपण को बाट छाड़ी देब। दुईटी कथा सबुले मन रखंतु। चली जाइथिबा समय एवं चली जाइथिबा मनीष पुणी थरे केबे भी फेरिकी आसंती नहीं। जेतेबेले पत्थर को भांगी जड़े ईश्वर हो पार्छन्ति, जेतेबेले आमे पत्थर को भांगी जड़े ईश्वर को तैयारी करि पारुछे, तेबे लोक माने जे गर्व भांगी मनुष्य काहेकि होई परिबे नाही। तीनोटी कथा जीवन रे मन रखि थांतु। जोंठारे सम्मान नाही, सेही प्रेम मूल्यहीन। जो संपर्क गुड़िक जोगाजोग नाही, सेगुड़िक मूल्यहीन। एवं जोठारे विश्वास नाही, सेठारे आगको बढ़िबा निरर्थक बा मूल्यहीन। जीवनर पांचटी मंत्र। एक रे जोठारे आपन को सम्मान दिया जाउ नाही, सेठाकू जांतु नाही। दुई रे जे सुने नाही ताकू बुझांतु नाही। तीन रे पाग परी बंधु माने बदलनंती, एपरी बंधु करिवार नाही। एपरी बंधु जमा भी हेले करंतु नाही जे पाग भले परिवर्तन हो जाए। सत्य पर मध्य रागी जाउथा व्यक्ति को मनैबार नाही। मनुष्यर 10टी परिचय। एक रे संस्कार कही दे थाए,
ପରିବାର କେଉଁ ଭଳି। 2ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଦେଇଥାଏ ମଣିଷ କେଉଁ ଭଳି। 3ରେ ବିତର୍କ କହିଦେଇଥାଏ ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଭଳି। 4ରେ ନଜର କହିଦେଇଥାଏ ଚରିତ୍ର କେଉଁ ଭଳି। 5ରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା କହିଦେଇଥାଏ ଧ୍ୟାନ କେଉଁ ଭଳି। 6ରେ ସ୍ପର୍ଶ କହିଦେଇଥାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିପରି। 7ରେ ବିନୟ କହିଦେଇଥାଏ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଭଳି। 8ରେ କଷ୍ଟ କହିଦିଏ ସାହସ କେମିତି। ବାଣୀ କହିଦେଇଥାଏ ସ୍ୱଭାବ କେଉଁ ଭଳି। 10ରେ ମୃତ୍ୟୁ କହିଦେଇଥାଏ ଜୀବନ କେଉଁ ଭଳି ଥିଲା। କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏକ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ସମ୍ମାନ କରିବେ, ପରସ୍ପର ଯତ୍ନ ନେବେ, ପରସ୍ପରକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ, ସମୟ ଦେବେ, ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟରେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ମା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ପରାମର୍ଶଦାତା ପତ୍ନୀ ପରି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି। ସମୟ ଯେମିତିକା ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଭଲ ସମୟ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ସମୟ ଯେମିତି ବି ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନିଜର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନିଜର ବୋଲି ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପଚାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛୁ, କ'ଣ ଅଛୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। 40 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନ୍ଦରତା 4 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କି ଉଦାସ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହସିକି ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିକଡ଼କୁ ଆପଣ ନିଜେ ହସିକି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ଓଦା ଆଖିପତା ସହିତ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଭଲ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଜଣେ ଏକା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କାରଣ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଭୟ ପଟୁ ସାଥ ନଥିବ, ସହଯୋଗ ନଥିବ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାଠୁ ଏତେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶା ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।